Francis, oh. Ayun, oh. Oh. Uy, step back din. Patay! May kalabang ka. May kalabang ka. Idol, ano pangalan mo? Francis, ilan taon ko na? 12. Kaya mo labanan ng Santi? Ha? O, Santi. Isang game. Sans, make me proud. Team kicks. Tara. 1 to 5 lang. Oh, shit! Oh, shit! Finish ball. Let's go, let's go, let's go! Okay? Kahit anong bola. Kumakakumpiyansa to si Francis. Miss tayo. Pare, 1 to ano lang, 1 to 5 lang ha. Winner's ball ha. O sige. Winner's ball. Santi Boy tsaka si Francis. Patay. Guys, 1 chance. Go! Okay, alisin natin to. Yan, magpaka na para makapit. O, yan. Game, ha? O, yan. Patay ka dyan. Na, ano? 1 to 5 lang. Dinitikitan ka na ni Francis. Yo. Uy! Bang! 1-0! Francis, baluarte mo to. Batangas. Okay. Bigyan mo na maganda isa. Uy! 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 Itong laban to. Uy, step back! Uy, good shot, Sans. Bola rin. Uy, labas, labas, labas! Pag tumama, labas mo, labasan. Huwag tumama. Go. 1-0, 1-0. Yan na. Uy! Uy, nagsistep back din. Patay! 1-all! Oh. Oh? Oh! Good defense! 1-all. Ganda laban to. Magaling din pala, oh. 1-all. Uy, nice ang crossover, Santi Boy. Ano? Good! Good! Wala! Kumaw! Nice one, Santi! 2-1. 2-1. Hanggang 5 lang. Ooh! Good! Walang foul? Labas, labas. Yan. Good. Labas mo. Yan, labas. Pwede yan. Basta labas mo. Hindi pwede shoot agad. Good defense. Bola niya, bola niya. Okay, 2-1. Lamang Santi. Oh, may between the legs din, Sans, eh. Good D! Good luck, Santi Boy. Good. Good, good, good. Labas, Sans. 2-1, lamang ka. Ayun na. Ayun na. Kara si Papa Paul yun. Ay, nako, sayang! Oh, good. Uy, good. Uy, step back. Nagawan lang. Good luck. Ayay! Patay. All 2, all 2. Oh. Next time, labas mo sa may 3 points, ha? Ha? Huwag lang dyan. Lugi yan. Okay, all 2, okay lang. Dito kayo magsumula, oh. Sa 3 points. So, half court. All 2. It's okay. All 2. Go. Ilang. Lagi mo challenge yung bata. Eh, talunin mo. Oh. Ayan na. Sige, yan! Kanina bola? Sa kanya, sa kanya. Go. Go, all 2. Francis, oh. Ayun, oh. Oh. Oh, step back din. Patay! Marunong to! Huwag ka papatalo eh. 3-2, lamang nga siya. Warning! Patay ka niya! Last! Last! Pre, bantayan mo na, Santi. 4-2, last! Good! Nice one, Sans. Good, good, good. Wala pa rin. 12 years old dyan, Sans. Good! Ay, sayang! Last ka na. Labas, 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 labas. Labas nga, yan o. Tinira na. Oh, yan, yan. Sorry. Labas mo sa 3 points, ha? Labas mo sa 3 points. Oh, yan, yan. Okay, okay. Last na siya. 4-3, 4-2, tol. Ano? 4-3? 4-3. Go, go, go. 4-3. Last na siya. Salaksak!
Good defense! Papatalo si Santi. Dugong Hinebra yan, oh. Huli! Abang! Sige. Hudi! Good! Kanino? O, sayo, 4-3. Yan, last na si Francis. Let's go, Sans! Dun! All! 4! Franz, last kayo, last. Go, last. Hold, check mo na. 3 points. Go! Last. Pagod na. Last, Yago! Mahirap to, last point eh. Ayun na! Good! Oh. Hans! Oy, bye! Saan pa ka, Franz? Bawi, rebansi. Wala, kanina dapat